सब पड़ी बटा हो बादाम आसो बादाम भजा हो चोपा छड़िया डाली हम ठंडा सब हाँ कोलथ डाली खाइले ठंडा छाड़ा बंधा होगा तम मालटा हाँ होगा नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे आप गोटे आम यूट्यूब चैनल पुणी थे गोटे बहुत 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 सुंदर भिडटी आपण मैंने जल्दी जल्दी जाकि देखु आ डेरी करतुनि ये भिडटी भल माने गोटे बड़ी उपरे भिडटी देखिए बहुत सुंदर बागरे पराई से बड़ीटी आमती कौन हो बहुत सहज उपाय से बड़ीटी पराई जल्दी जल्दी जाकि देखूँ जदि आपण मानक भिडटी भल लगे ताहले निहाती निहाती लाइक कमेंट शेयर करेंगे आ जमार भी भूलिए नहीं हाँ सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलिए नहीं एबे तो आयुष जाइछंती स्कूल जाइछंती आसीना चार्टा बेलू आसवे स्कूल रू ना थिले मो पछपटे कही था निहाती सब्सक्राइब करदे आयुष भॉइसटा टी बहुत भल सुंदर लगे छोट पिला आपण मैंने बहुत भल पाइबा देइछंती आयुष को जल्दी जल्दी जाकि एबे चलते देखा वीडियोटी तो अभी देखो मम्मी ए पकड़ी छाणुची सन्ध्या समयटा गैस पटा चकुड़ी ना ये छोट होई लास्ट का तो हां माने लास्ट का अल्प पिले कलली हां पकड़ी छाणुची कोला को अरे मस्त सब को भी गेला होते चिंगी तो जान गन में थुआई जी कोर्स में को गेला जाऊ रे देखू कुड़ कुतिले होते फोटो खाई जीवो मारा आखि पतर बाजी के फोटो खाई छी ए मसा को देखी कि ना गई थांदो आटा तेलानी पड़ी एबे पकोड़ी में छणा होची आउ को छणा हो ना एति से पकोड़ी ना खाली पकोड़ी छणा अच्छा से लंका जो कैल्शियम लंका भी मार जाइले जी ये दुकान में नाही सरी हां हां कैल्शियम लंका बा की कोन से को लंका मु जानि को लंका कोइ गोटे जाइतिले बाजे आनिया को इबे सरी जी अच्छा आमा तो सब एठी परिवा देखना ना हां सब देखना सब मरि जाइते बाजार के जिबेनी ए जगह ही बाजार तो डाकी के गली टी हाँ केते शीघ्र शोई पड़े आसुन खाइब आसे वो है सानी है सानो आस खाइब से आस है ठीक है अरे आ खाइब मत ये सिलाई कर सब पड़ी थोड़ी कि बो ये कौन कर देखा ना दाना कौन कर बेची देती चोपा खाई दी हगी दी से छड़ाऊ गोटे भल अच्छे परिष्कार अच्छी दाना ये दौले बो चढ़े बसिकी अड़िया होता जोड़े बाछुंट आसन देखिया मम्मी ए सकाल सकाल कौन कर मम्मी फूल गुंथा हो सकाल सकाल सोमवार तो ओहो आरक फूल से गुंथा हो माटी बस हाँ हाँ ठीक है माड़ हम 108 माड़ हम मैंने 108 फूल लगे ओहो आउ केटा हेले अल्प अच्छी बोधे ओहो नाई मुझे जापरिनी गाधेनी सकाल हाँ मुझे गाधेकी साइकिल पलैबी हाँ से भोग थुआई फूल भी थुआई ना हाँ अपेक्षार बस मम्मी तो ये माड़ गुंथुचा बाबा एपटे गुंथुंट बाबा तो ये बसिकी जो आपको कौन कहती टाँकाटा के मरा हो सेपटे आसला टाँका होगा हाँ ये बंद होगा मम्मी कौन होगा ना कौन
ହେଇଗଲା 108 ମାଳ ନା? ହଁ 108 ମାଳ ହେଇଗଲା ଆଉ ଟିକେ ସେଟା ଟେକି ଦେଖା କଟା ହେଇଗଲା ସେଠୁ ଆଉ ଲାଖିଗଲା ସେଠି ହେଇଗଲା ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା ତମେ ମାଳଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ଏ ମାନିକି ଦେହଣ୍ଠି ଯିବ ଆଉ ପଇଲା ଦେହଣ୍ଠି ଏବେ ଯିବ ହାରି ଆଉ ମା ଏବେ ଦେହଣ୍ଠି ଯାଉଛି। ଆୟୁଷ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ପଚାରୁଛି ଏଠି ତାଙ୍କର ଦିଦିଙ୍କି ଦିଦି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କହ କ'ଣ ସେ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ଆୟୁଷ ପଚାରୁଥିଲୁ ନା ସାନୁ କହିଲି ବଡି ନା କଣ ଆଉ ସେ କ'ଣ ବାଦାମ ବଡି କ'ଣ ବଡ଼ି ବାଦାମ ବଡି ବାଦାମ ବଡ଼ି ବାଦାମ ବଡ଼ି ନା ବାଦାମ ବାଡି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପିଲାର ମୁହଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ 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 ସେ ମୁହଁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ବାଦାମ ବାଡ଼ି ନା ବାଦାମ ବଡ଼ି କଟକ ବାଦାମ ବଡି କଟକ ବାଦାମ ବାଡ଼ି ଇଏ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଟିକେ କହିଦେ ଟିକେ ରେସିପି ୟାର ହଉଛି ଇଂଲିଶରେ ବାଦାମ ଫଡି ବାଦାମ ଫଡ଼ି ଏ କେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଏ କହୁନ ଆଉ ବାଦାମ ବଡି ବା ବାଦାମ ଯୋଉ ତା ଦେହରେ ପଡିକି ହେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଟିକେ କହ ଟିକେ ଅଦା ଲଙ୍କା ଜିରା ବାଦାମ ଅଦା ବିରିରେ ଅଦା ବିରି ଲଙ୍କା ବଟା ହେଇ ପଡିଛି ବିରି ଅଦା ଲଙ୍କା ଜିରା ଆଉ କ'ଣ ଅଦା ଲଙ୍କା ଜିରା ସେତିକି ବା ବଟା ହେଇଛି ସେତକ ଆଉ ବାଦାମଟା ଗୋଟା ପଡିଛି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ମଞ୍ଜି ହଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିରି ବଡ଼ି ପାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଉପାୟରେ ହିଁ ପାରନ୍ତୁ ଏ ବଡ଼ିଟି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବଡ଼ିଟା ହେଉଛି ଦେଖେଇବାନି ମାନେ ସେଇଟା ତ ହେଇସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ମାନେ ସକାଳୁ ବଡ଼ି ପରା ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବେ ଶୁଖିଆ ହେଇଥିଲା ଶୁଖିନି ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ନା ବିରି ଜିରା ଅଦା ଆଉ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ସବୁ ପଡ଼ିକି ବଟା ହେଇଯିବ ତାପରେ ହେଉଛି ବାଦାମ ଆସିବ ବାଦାମ ଭଜା ହେଇକି ତା ଚୋପା ଛଡ଼ିଆ ହେଇକି ମାନେ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ହେଲା ଆ ଦେହରେ ଗୋଳା ହେଇକି ତାପରେ ବଡ଼ିଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଏ ବଡ଼ିଟା ହେଉଛି ପରା ହେଇଥିଲା ଆଉ ବାଦାମ ବଡ଼ି ଆନା ହେଲା ବାଦାମ ବଡ଼ି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଘରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ହେଲା ସାନ ହେଲା ବାହାରିଲାଣି ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି 4ଟା ହେଇଗଲା ନା ଆଜି ଶନିବାର ଯେହେତୁ ଅଛି ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି ତରବର ହେଉଛି କେମିତି ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲୁ ଆଉ ଆଜି ଆୟୁଷ ମାନେ ଶୋଇଲେ ଯେ ନିଦ ଲାଗିଲାନି ଦ୍ୱିପହରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ବଡ଼ିଟା ଏହି ଉପାୟରେ ହିଁ ପାରନ୍ତୁ ପାରିକି ଖାଇବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ହେଲା ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମମି ଏବେ ଶାଗ ବାଛୁଛି ଏବେ ଏଇଟା ସଜନା ଶାଗ ବୋଧେ ମମି ସଜନା ଶାଗ ନା ତ ଆଜି ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ଭଜା ହବ ଏଇନା ଏଇ ଶାଗ ପଡ଼ି ସନ୍ତୁଳା ହବ ଓହୋ ତ ଦେଖିବା ଏବେ ସନ୍ତୁଳା କେମିତି ହବ ଆଉ ମା ଏବେ କ'ଣ ଏପଟେ ଭଜା ଭଜି କ'ଣ କରୁଛି ମା ଏଠି କ'ଣ ମାରୁଛୁ କୋଳଥ ବାଉଛି କ'ଣ ହବ କି କରୁଛୁ ଡାଲି ହବ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ସବୁ ହଁ ଆଉ କୋଳଥ ଡାଲି ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିବ ତ ଗୋଟେ ବାଲି ଗରମ ହେଇଛି ନା ହଁ ଡାଲି ଦେହରେ ଭଜା ହେଉଛି ଓହୋ ବାଲି ଧରେ ଭଜା ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ କୋଳଥ ଇଏ କଞ୍ଚା ତା ଦେହରେ ଭାଜିଲା ପରେ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଫୁଟି ଯାଉଛି ସେ ପୁରା ନା ଆଚ୍ଛା ହଁ ବା ସୁଗା ହେଉଛି ଟକଟକ ହେଇକି ହଁ